कितले असं किती आमचे रेग्युलेशन काय असतं असे आमचे तुम्ही हांगा बाउंड्री सेट करा सेट करता आणि थंयच्यान तुका 15 मीटर कितलो जाय पयलीं तो डायरेक्टली तुमी व्हरा हांगसरल्यान तुका कितें जाय तितलो तुमी घाल 15 मिटराचो क्लियर रस्तो दवरायचो हां त्या प्रमाणे म्हाका दिया तेजे रायट सायड रायट सायड तिथे पण चलो या हां चलो ना और स्ट्रेट क्यों तो पॉइंट क्यों कितने बाहर को वेलिंग पंचायतीतल्या वेलिंग साकव टू खाजन जी बॉर्डर जी आसा गावणे बॉर्डर त्या बॉर्डरी पर्यंत म्हजे इंजिनियर म्हजे जी म्हजे सगळे PWDचे स्टाफ हांच्यांनी एक इन्स्पेक्शन केल्ले आसात वायडनींग ऑफ रोड कारण हो रस्तो जो आसा आनी ह्या रस्त्याचेर म्हाका दिसता आमचे गावणे मडकय हे सगळे काही गोष्टी कनेक्टिविटी आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज जितली आमची जी PWDची जी जमीन जी आसा ती आमी डिमार्केट करपाचें पळयलेलें आसा ताका डिमार्केशन जी बाउंड्री सेटअप करपाक थरलेले आसात ज्यांचे आमकां थोडेशें वायडनींग करचें पडटा जे ओनर्सां कडेन आमकां उलयचें पडटलें त्या ओनर्सां कडेन बरेचशे ओनर्सांक आमी कन्विन्स केल्ले आसात तांचे कडेन आमी हें ऑलरेडी मांडलेलें आसात म्हज्या मतदारसंघांतलो वायडनिंगाचो हो एक रस्तो आनी एक उरिल्लो आशिल्लो कारण का अशें फाल्यां सकाळीं खंयचो रस्तो ब्लॉक जालो जाल्यार खंयचीच वेहिक्युलर ट्रॅफिक जी आसा ती बंद जावपाक जायना किंवा बाकीच्या रस्त्याचेर लोड येवपाक जायना हें आमचें जें विजन जें आसा तें नेक्स्ट 50-60 इयर्साचें विजन आसा जेणे करून बाकीचे सगळे अदर युटिलिटीज आसात फॉर एग्जाम्पल आमचो इलेक्ट्रिकल केबल आसतलो फॉर एग्जाम्पल आमची वॉटर पायपलायन आसतली ही वॉटर पायपलायन किंवा इलेक्ट्रिकल केबल इन्स्टॉल करपा खातीर किंवा आमचो टेलिफोन केबल इन्स्टॉल करपा खातीर परत बीन रस्तो बिस्तो कांयच खणपाचें ना अशे तरेचे ह्या रस्त्याचेर आमी प्लॅनिंग करपाचें ठरयलेलें आसा आनी ह्या संदर्भान आमचे ज्युनियर इंजिनियर त्याच भायर एसिस्टंट इंजिनियर आज लॉंग वे आमी हांगसर चलोवन आयिल्ले आसात आनी ही म्हाका सुद्दां तुमची मेहनत आनी तेजे बरोबर आमचे डेप्टी सरपंच आसात ह्या भागाचो पंच सदस्य आसात बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात आनी सगळ्यांनी असो पॉझिटिव्ह एक सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान विचार केलो जाल्यार सगळ्यांचें हां आसा बरेचशे जाणांक आमी दोग तीग जाणां कडेन आमी कन्सल्टेशन करपाचें उरिल्लें आसा पण म्हाका आय होप दॅट एवरीथींग वील बी क्लियर सॉर्ट आउट अँड ट्रान्सपरंट वे हो येदो व्हडलो जो स्ट्रेच जो आसा तो ऑलमोस्ट 2 किलोमिटर किंवा 2.5 किलोमिटरचो स्ट्रेच आमी पूर्ण करपा खातीर आमी आज पर्यंत पावलां उबारलेलीं आसात विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तेजें अलायनमेंट तेजें डिमार्केशन बाउंड्रीज डिमार्केशन ताजे नंतर आमचे प्रत्येकाचे NOCs आणि एस्टिमेट प्रॉपर केले नंतर काही गोष्टी मुखार व्हरपाचें केल्लें आसा हो जो रस्त्याचो टोटल स्ट्रेच जो आसा तो 2 स्ट्रेचान आमी करपाचो केल्लो आसा फेज 1 आणि फेज 2 आता फेज 1 आणि फेज 2 कित्याक आसा कारण कनेक्टिविटी
टोटल आमकां नॅरो रोड असल्या कारणान टोटल आमकां रोड ब्लॉक करपाक शकना. बरेचशे जे खाजनाचे जे लोक जे आसात ते गांवणेच्यान तांकां आमी एक्सेस दितले. मदीं मदीं आमी रस्तो टोटल ब्लॉक करतले जेणे करून फास्ट आमी काम करून त्यो काही गोष्टी आमकां क्लियर करपाक शकता. त्याच प्रमाणे अशे तरेचो आमी प्लॅनिंग करपाचो केल्लो आसा की इलेक्ट्रिसिटी खांबे आसात किंवा केबल्स आसात ते केबल्स सुद्दां आतांच आमी इंजिनियराक हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की तुमी त्यांचो एस्टिमेट करपा खातीर तुमी सुरवात करात. ऑलरेडी आमी अंडरग्रावंड केबल घातिल्लो आसा. फक्त ST लायन जी गेल्ले आसा तांचे कडेन इंजिनियरा कडेन बसून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी फुडले 50-60 वर्सांचो प्रोविजन वा तेजें प्लॅनिंग हे संदर्भात आजचें हे सायट इन्स्पेक्शन आसा. तुमी सगळे आयले. खास करून म्हजे PWD डिपार्टमेंट आसा, खास करून म्हजे पंचायत बॉडी आसा त्यांचे हांव आनी ग्रामस्थ त्यांचे कडल्यान हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता.